салом дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Парвиз 1001 ТВ. имрӯз ман ба шумо чӣ тавр установка кардани Windows 10-ро бо флеш-карта нишон медиҳам. аввал мо флеш-картаро дар компютер мезанем. компютери мурдагида, компютери хомӯшда, яъне баъдан компютерро дар мегиронему, сразу F9-ро зер мекунем. зер ки кардем, мана ҳамин хел вай мебарад. дидем бародарон, ҳамина чорумгишта USB хел драйвер навиштагӣ. ҳамида поинтар мана аз ин кнопкаи поин вай мебарем, болову поин мебарем. USB да ки овардем, интера зер мекунем, интера пахш мекунем. камтар интизор мешавем. камтар интизор мешавем бародарон. начало установка. бародаро баъди начало установка ҳамхел вай мебарад, разделои моро мебарад, яъне да дискои моро. ҳамин якумаш мана ҳамиш диски эси моҳай незадное пространство на диск 0. ҳамин диски эси моҳай мо метавонем дар ҳамин вай кунем, мисол установка кунем. дигарош агар даниётон боша намерасем, мисол баъзеҳо ҳастанд даниёшон ҳаст дар дарони компютер намерасанд, мо метавонем инро раздел кунем. як бор раздел кунерам дар ҳамин вай нишон медиҳам, ба як тирда нишон медиҳам да, ҳам раздел кунера ҳам минозанера ба шумо нишон медиҳам. аввал ҳозир раздел мекунем. ин бародарон ҳамаи диско удалит шидан, мисол удалит кардем, ҳамашона якта диск кардем. ана ёра раздел мекунем бародарон. саздата зер мекунем. инҷа ба мегабайт ҳисоб мешавад. ҳозир инҷа 953868 мегабайт общи памяти ма 1 терабайт дидем да. ҳамина ана 350 гиг мекунем якум диск мона. баробар 345 гиг раздел шуд. ана боз дуюмша пример ана 200 чанд кунем, пример 300 гигабайтш мекунем, применид мекунем. баробар 312 гигаши дуюмаш, ана сеюмаш 373 гига остальни. дар ин остальниш мо метавонем ана Windows-а установит кунем. ҳамеша удалитам кунем мешавад, барое ки вақте ки мо ана вай мекунем, раздел мекунем, ҳамхел вайо мебарорад, зиёдтиёш бигем да, ҳамхел вай мебарорад. дар ҳамиш Windows-а мо установка мекунем. ҳамира интихоб мекунем, далера пахш мекунем. загрузка меравад. бародарон, копирование файл Windows бояд ҳамин 100% шавад. баъди ин подготовка файлов для установки, инашам бояд 100% шавад. якумаш галочка монд. баъди ин установка компонентов, инашам бояд 100% шавад.
установки обновления هم باید صفحه شود. بعد پس لینی завершена می شود. بردارم همه همی پریمیر یک نیم ساعت تا 40 минута میکشد. دراز 40 минут میکشه. بردارم و 40 минут خیسیانکا که استودن هم میتونیم کمتر ویدیو را استوب میکنیم. همین загрузок تموم شد باز دوام میدیم. نه برادرو установка обновленияш рафтеса. بعد این завершена می شود. تموم بعد کمتر دیگه صبر میکنیم انتظار میشیم. یعنی نه برادرو для продолжения требуется перезагрузить. ҳозир перезагрузка мешавад. бардорам биноси мо установка шуд. Компютер гирён шида сай. То гирён шиданша камтар мунтазир мешавем. Запуск служб. Идет подготовка устройства. برادران همیشه می شود که همه ویندوز وقتی که ما ویندوز میزنیم می شود که پیش از ویندوز زدن مثال در بیوس رازدل میکنیم. رازدل نکنیم پول همه دیسک رو ادالیت کنیم. ویندوز که زدیم در اون بعد رازدل میکنیم. این خیلی هم میشود. این خیلیش با خوبتر و آسانتر مثال با کامپیوتر خوبتر ایده. این خیلی برادرو подготовка устройства تمام شد. کامپیوتر یک بار میمبره باز گیرون میشود. перезагрузка میشود. بعدش دیتی میگوید انتظار شوید. Бародару. А теперь нам необходима установка важные элементы. Важные элементы, они в сетише, да? Теперь здесь посмотреть, что нового в Windows.
در اینجا برادرها ایمیا پولزovatelя می‌نویسیم، یعنی نامی که در главный ما میاد همون نام می‌نویسیم. Например, мы например Parviz Nazaryak TV باردارم وایمونو نوشتیم نام پولزovatelя داله میکنیم منو داله اینجا هم پارول придумать میکنیم اینجا باز پارول میپرسد منو پارول придумать میکنیم باز داله را پخش میکنیم داله را پخش کردیم باز هم پارولی که придумать کردیم که در پیشتر هم پارول را باز وارد میکنیم یک بار دیگه داخل میکنیم داله اینجا برادرها در اینجا با ما 3 вопрос میکرد 3 سوال یعنی ده با همین سوالاشون باید یکم ответ نویسیم چون با سوالاشون باید جواب بدیم ده тест بیاد 3 سوال باشیم باردارو با هر 3 سوالش ответ دادیم بسیار میشویم کامپیوتر باید گریون شود подождите این باردارو کامپیوتر ما گریون شد میخواتید روشی دروگه کامپیوتر اتاگو سیتی обновление ваш ПК да این باردارو کامپیوتر ما گریون شد حاضر هیچی ندارد خالی маленький خیلی بارداره اینم ویندوز ما установка شد اگر ویدیو با شما پسند آمده باشد لایک و شیر کنید و подписаться رو فراموش